Welcome back to Inqua News. RGP chief Tukaram Parab has commented on email sent by MLA Viresh Porkar, saying the message was written in highly complex English that was initially difficult to understand. Parab compared the language style to that of Congress leader Shashi Tharoor, stating that the party members were confused after reading the mail and had to use ChatGPT to simplify and interpret the message. However, he also expressed appreciation, noting that Emily's English appears to have improved and described it as a positive development in communication skills. पॉलिटिकल टाइम डिफरंट आसा त्या टायमार आपोवपाचे बीन जाल्यार ते तेणी आमकां सांगपाचें की वी आर कन्फ्यूज की आमकां कळोंक ना तें कितें तें ओके तुम्ही म्हटलं की शशी थरूराचे काँग्रेसीचे लिडरचे नाव घेतले ना मेळा तुम्ही जाणात शशी थरूराची इंग्लीश जशी आसता पळय जी अंडरस्टँड करपाक डिक्शनरी ओपन करची पडटा चॅट जीपीटी ओपन करची पडटा तशी त्या टायप तो स्टेटमेंट जाल्ले ते कळपाकूय मातशें आमकांय डिफिकल्ट सो यू आर लिंकिंग हिम टुवर्ड्स काँग्रेस ना लिंकिंग न्हू हांव कित्याक पळय आतां तुमी जाणा सर कितें इंग्लीश अशी येयली की पयलीं शशी थरूराचें नांव येता सो ते हितून ते येयले इट इज नॉट बिकॉज ऑफ काँग्रेस शशी थरूर एक डिफरंट एक आयडेंटिटी आसा न्ही तुमी पयला आसतले भायर वयता तेन्ना तेजी इंग्लिशीचे videos येता रील्स येता मीम्सूय येता But you should be happy that your MLA's language is good. या आय एम व्हेरी मच हॅपी आमी जी तेका 4 वर्सां ट्रेनिंग दिताली म्हणजे आमच्याकून चड बरी इंग्लीश जाल्यार आमकां तितली कळना म्हणून आमकां सिम्प्लिफाय करची पडली वी आर एक्सट्रीमली सो यू आतां स्वता म्हणटा तूं तुवें ट्रेनिंग दिला नो आमी हे तरी बाबा दिवंक ना इतली इंग्लीश आमच्या कडेन येना कित्याक आमकां इंग्लीश करतले आमकां चॅट जीपीटी खूब करचें पडटा आमकां बट वी आर एक्सट्रीमली हॅपी की एवरी टायम जो मेल येता तो तेतून इंग्लीश इम्प्रूव जायत आसा आनी बरें आसा ग्लोबल लेवलाचेर फाल्यां जर आमचो आमदार पावलो जाल्यार इंग्लीश 100% यूज पळय यूके पावोन जाली काय खंय जाली आमकां तें खबर ना बट 100% दॅट इंग्लीश हॅज इम्प्रूव खूब इम्प्रूव जाल्या इतली जाल्या की आतां ती पार्टेक अंडरस्टँड करपाक पूण डिफिकल्ट मनोज तूं ताका क्रिटिसायज करता म्हण दिसना क्रिटिसायज तूं उलयता त्या भाशेन तूं क्रिटिसायज करता कहो दिसता ताका आमच्या आमदाराची इंग्लीश इतली सद्या बरी जाल्या तुमकां जाय जाल्यार तो मेल आमी फॉरवर्ड करता तुमकां जर तो एका हितून जर कळटा जाल्यार तुमी आमकां सांगा हो आमकां एका हितून कळो आमचो आमदार अजून तुमचं नाव आमचोच आमदार आमचो माझ्या तोंडाच्यान जितले आमचो आमदार म्हणून येयला पळय तितलो तेज्या तोंडाच्यान आमचो प्रेसिडेंट म्हणून येवंक नासतले ते हो आमदार काळजान आसा कित्याक त्या आमदाराक घडयला आमी ह्या पार्टीन घडयला वांगडा एका फाटीचेर न्हिदला एका ताटान जेयला तो आमचो आमदार काळजान आसा तो काळजान उरतलो तेणी धरून ना म्हणटा काळजान तुका तेणी तुवें आतां म्हणटा प्रेसिडेंट काळजान कितले धरून ना तुवें ताका धरला पळय कितें आसता एक 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 जर एक बापूय जर आसा ना आवय बापूय आसा आपल्या फाल्यां भुरगो कितलोय आवय बापाय कितें म्हटलें जाल्यार आवय बापायच्या काळजान भुरग्याक लागून तो मोग आसताच सो विरेशा बद्दल जो मोग आसा तो म्हाज्या काळजान उरतलोच तो मागीर पार्टेन आसतलो पार्टेन नासतलो तें आमकां खबर ना तें फुडलें गजाल तें 27 मेरेन सगळ्यांक कितें आहा तें कळटलें पूण मोग जो आसपाक जाय आपल्या भुरग्या प्रती तो मोग सदांच तें आमचें डिसिजन न्हू इंडिविज्युअल डिसिजन कोण कितेंय घेवपाक शकता न्हू आमी कोणा खातीर डिसायड करपाक शकना न्हू तुका डावट आसा काय डावट आसा डावट बीन अशें कांय ना पळय कशें आतां कोण कोणा बद्दल कांय सांगपाक शकना आतां तुमी पळयला हेच्या पयलीं राघव चड्डान कितें केलें कोणी चिंतलें ज्या राघव चड्डा केजरीवालान इतलो घडयलो लाव तेका टिकेटीक सुद्दां कोण म्हणटा पयशे नासले तेन्नाच्यान तेका घडोवन इतली फेम दिली नेम दिली ट्रेनिंग दिलें पोजिशन दिलें लास्टाक तो बीजेपीन गेलो सो सांगपाक जायना कोण कितें करीत तें सो आदीचो राघव चड्डा गोंयचो राघव चड्डा ना तें पळय कशें आहा राघव चड्डा जातलो ना कितें आहा तें प्रत्येक इंडिविज्युअलाचेर आसा तेका पार्टी कोणाक कंट्रोल करपाक शकना कित्याक हांगा पार्टी कोणाक पगार दिना पार्टी कोणाक पोसिना पार्टी कोणाक हांगा डिक्टेट हांगा पार्टी व्हडल्या व्हडल्या पार्ट्यांनी फंड दिवन आमदार निवडून हाडलेले गेले जाल्यार तेका आमच्या हातीन तें कांय ना फाल्यां आमचे आनी 4 येयले फाल्यां कोण वयतलो कितें आहा तें आमच्या हातीन कांय ना आमी फक्त कंट्रोलान दवरपाक शकता फुडलो फायनल डिसिजन आमचेर नासता न्हू तुमकां खबर ना की तुमची फुडें पार्टी आसतलो काय ना तो आतां पळय कितें आहा आमदारान सद्या तरी पार्टीचे जे प्रोटोकॉल्स आसा नाजाल्यार पार्टीचे जे इमेल्स आसा जशें तुमी सांगले तशें ते लायटली घेतलेले आसा जो पार्टीचो एक नोटीस गेली की एंटी पार्टी एक्टिविटी करणारो जो जुलियस आल्मेडा तेच्या पासून पयस रावचें म्हणून तो पयस तेणी दवरूंक ना सो हे सगळे जे घडामोडी घडले तेका लागून आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली फाल्यां तेच्या मनान कितें आसा कितें ना हें आमकां खबर ना तें तुमी तेका विचारचें जेन्ना मेळटा तेन्ना बट
आमी एज फार एज पार्टीज कन्सर्न आमकां दिसता फक्त विरेशा कडेन त्याच्या लिगल एडवायझरां कडेन बीन न्हू, फक्त विरेशा कडेन आमकां प्रायवेट एक मिटींग करपाक जाय. तुमकां परतून रिपीट करता, आमी 3 जाण आसा आनी जर तेका दिसता हेतूंतलो एकटो कोण तरी मायनस जावपाक जाय, हांव मायनस जावपाक जाय, नाल्यार अजय जावपाक जाय, नाल्यार विश्वेश जावपाक जाय, जाल्यार 2 जाणां कडेन सुद्दां मिटींग करपाक आमची तयारी आसा. आमी तेका प्रेसाच्या माध्यमांच्यान कळयताय, आमी इमेलाचेर घालूंक ना, पूण आमी तुमच्या माध्यमांच्यान तेका सांगता. सो जाता तितले बेगीन तेणी टायम दिवचो, आमच्या कडेन बसचें आनी कितें आहा तें बरें सोल्युशन आमी म्हाका तेका एकूच ऍड करता. जसो विरेश डिले करता म्हटले तेणी जर आमी 1 तारखेची नोटीस धाडली तेका, तो रिप्लाय करतालो, रिप्लाय करूं ना तेणी. 10 तारखेची रिप्लाय धाडली की मिटींग 10 तारखेक तो 10 तारखेकूच सांगतालो मिटींगेक येयना म्हणून. मागीर आयची कालची मिटींग जाली, कालूच तिने सांगले आपण येयना म्हणून. एक्चुअली नोटीस आसताली 1 वीक पयली. कालची नोटीस दिवन आमी काल सांजची धाडलेली, आयज तिने दनपारां सांगला. जेन्ना तुजो ऑफिस स्टाफ ऑफिस तुवें सांगतले की मिटींग बाबा आपूण रेडी आहा, आमी तुका प्रॉमिस करता की आमी डिले करची ना, आमी तुका रिप्लाय सादे भाशेन करतले की आमी रेडी आसा म्हणून. तुजो टायम तुजी डेट तूं सांग आनी बेगीच्या बेगीन सांग आनी कितें आहा तें काबार कर. Manoj, if Viresh leaves the party, then what will be the future of the RG? सध्या आमी बरेच चिंतया म्हणून आमी आमदारा कडेन मिटींग घेवपाक सोदता की आमचो आमदार परतो म्हणटा, आमचो आमदार आमच्याच कडेन रावचो, आमच्याच कडेन उरचो, ही आमची देवा कडेन एक मागणी आसा. आनी तेकाच लागून आमी हेचेर सोल्युशन काडपाक तयार जाल्ले आसा आनी सोल्युशन काडपाक आमी तयार आसा. सो म्हाकाय दिसता की आमदार येतलो, आयज तो गोंया भायर आसा, येतलो एक दीस, बसतलो आनी हेजेर बरें सोल्युशन येतलें. सो तो वयतलो ना ते गजाली आनी थंय सोडटलो तें फुडलें हें नाका. आमी सद्या मॅनिफेस्ट करया की तो आसतलो म्हणून आमच्या. म्हणून आता इतक्यो पार्टी आसा गोंयांत, खंयच्याच पार्टीन तेंचे अशें कितें एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाले, कितें जालें केन्नाच फेसबुकार घालूंक ना, जो केन्नाच अशें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिना. हो तुमचो न्यू कितें मॉडल अशें सांगता? तूं सारकें फॉलो करिनासतलो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक. हेच्या पयलीं काँग्रेसीन जावं बीजेपीन जावं हें सगळें जावन तेंच्या पार्टी प्रेजिडेंटा कडल्यान तूं घेता खबर ना, पूण बाकीचे रिपोर्टर तरी ते तेंच्या कडल्यान बायट घेता. स्पेशली गोविंद गावडेची आनी कोणाय झगडी जाता पळय, तो बाबू आसगांवकर आनी आल्लेकराय झगडी जाता आनी तेन्ना दामू नायका कडेन वचून बसता, नाल्यार आनी कोणाय जाता. फेसबुकारूच जाता म्हणूनच ते येता न्हू, फेसबुकाचेर येता म्हणून मिडियान येता, मिडियाक दिता न्हू बायट. तुवें मिडियाचेर तेन्ना फोनूच घेवंक ना. जेन्ना तुवें फेसबुकार पोस्ट घातलेले पळय तेन्ना तुका कॉल केल्लो कितें जालां काय विचारून, तेन्ना तुवें कोणाचो फोन घेवंक ना. म्हाका जेन्ना दिसलें की जें कितें आसा तें मिडिया फुड्यान सांगपाक जाय, त्या दिसा हांवें सांगलें. म्हाका दिसलें ज्या दिसा हांवें पोस्ट घालपाक जाय त्या दिसा म्हाका दिसलें हांवें पोस्ट घालपाक जाय, हांवें घातलो. आमी मिडिया पासून काय लिपोवंक ना, काय खोटींग उलोवंक ना. जें कितें आसा तें 2 वरां बसून सांगलें. तुमच्याय कडल्यान 100 क्वेश्चन येयले, 100 क्वेश्चनाचे आन्सर दिल्या उपरांतूच आमी उठले. ह्या एसी आमची खटारी एसी आसा व्हड, तितून गरमी जाली, तुमकांय गरमी जाताली, आमकांय गरमी जाताली, तरी 2 वरां तुमी बोल्ले आमी बोल्ले. सगळीं उतरां काल सगळीं मेळ्ळी. आनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज करता, नाजाल्यार शोकोस नोटीस धाडला, नाजाल्यार डिसिप्लिनरी एक्शन घेता आमदाराचेर, हे आमी सोशल मिडियाचेर कोणूच घालूंक ना. हे आमी काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पयलीं एक कोणी आउट केला, जी तेंच्यांनी ते 4 जाण प्रेस घेतला पळय तेंच्यांनी सांगला की आमदाराक शोकोस नोटीस काडला म्हणून. मागीर तुमी हिंगा सांताक्रूज जाला आमदाराक शोकोस नोटीस काडला म्हणून. मागीर आमी ते आउट केला. हेच्या बद्दल आमी जी डिसिप्लीन आहा तो आमचो नाल्यार एंटी पार्टी एक्टिविटीज कितें आहा तेच्या रिलेटेड विशयाक आमी हें केलां, ते आमी केन्ना आउट करूंक नासले. ते आमी म्हाका दिसता कालूच ऑफिशियली आउट केलो. म्हणून म्हाका सांग, तुवें फेसबुकार जो पोस्ट घातलेलो की पार्टी तुका जाय आसलेली आपूण घेवपाचो मरे, आपणें सगळें लायफ दिला, हें तुवें कोणाक घातलेलें? हें गिरीशाक घातला. सो ते काल तुमकां आमी सांगला न्हू, काल तुमकां सांगला की मडगांव एक मिटींग जाली, तेच्या लिगल एडवायझरान हें केलें की पार्टी टेक ओव्हर करपाची, नाजाल्यार सीईसी बॉडी चेंज करपाची, नाजाल्यार कोर्टान वचपाचें, हें सगळें डिसायड जालें, डिस्कशन जालें थंय. म्हणून म्हाका तो पोस्ट घालचो पडलो आनी ते मिटिंगेक विरेश हजर आसा, तेका लागून विरेशाक घालचो पडलो. कित्याक आमचो आमदार तो, आमकां तो आदित्य देसाय लागना, तो तेणी सांगला न्हू खंयच्या तरी हितून पर्यंत की आपूण तेजो लिगल एडवायझर आपणाक घेतला म्हणून. सो तो आसलो म्हणून हांवें म्हणलें तो त्या मिटिंगेक तो आसतना जर हें डिस्कशन जाता, पार्टी कशी टेक ओव्हर करपाची, सीईसी कशी फोडपाची, लॉबिंग कशें करप, हें जर सगळें डिस्कशन जाता, पार्टी कोर्टान कशी व्हरपाची, जाल्यार तेका लागून म्हाका घालचें पडलें की म्हाका इमोशनल दिसलें की बाबा जें आमी तेका सीईसी सांगलेलो तो पार्टी जाल्यार ह्यो घेवन व्हर म्हणून, जाल्यार तें तेणी करपाक जाय. मनोज हांगा आतां सगळेच लायव्ह आसा आनी इवन तुमी तुमचे बेगीन लायव्ह आसा आनी एक
फॉलोअर्स आहा ताणें कॉमेंट केलें की इट इज व्हेरी सॅड टू सी आ पार्टी गेटिंग डिस्ट्रॉयड तांकां तुमचे मेसेज कितें आसता हय जे आमचे सपोर्टर आसा वेल विशर आसा आमकां कंटिन्युअस फोन येत आसा प्रत्येकाक हें दुख्ख जालां कित्याक ह्या सपोर्टरांक लागून आमच्या वोटरांक लागून वेल विशरांक लागून ही पार्टी घडलेली आसा ह्या पार्टीचे फायनान्शियल सुद्दां जे आसा ते आमच्या सपोर्टरां कडल्यान वेल विशरां